शक्तियाड़ी जगदंबा दानसूर बामणलाल महाराज समाज हितकारी नाईक साहेब अग्निरो जो जेताभाया शिरेम सवाशीर करेवाळी याडी सामकी माता संपूर्ण आपले तांडेर नाईक कारभारी सरपंच पटल्या बेटे जको पाहुणे मंडळी पंचकोशी माहिती आहे हे पै पामण तमेन हमेन शेनमालम च मेरे भाइयों आज रो कार्यक्रम कसे सारू छ कैलाशवासी हमारे बापूजी उत्तम केशव राठोड हे बापून जाईन आज 12 दिन सवारे 13 साधू संत के याच साठी केला होता अट्टास शेवटचा दिवस गोडवावा वा 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 आता निश्चितीने पावलो विसावा खुटल्या धावात रचण्याची भगवान परमात्मा अनंत कोटी पार ब्रह्मांड नायक जन्म आणि मरण ही भगवाने राहतील वाच जे जे लिहिले संचिते ते न चुके कल्पांते कल्पना करेती बनक्यार मरण चुकेनी आणि एका ठिकाणी पण तू कोबर आहे कस तुका म्हणे एक मरणाची सरे आणि उत्तमची उरे कीर्ती भागे मरण तो मनक्यान छच जीवने माई मोती आठल छच वा जे बापू 3 बेटी आणि 1 बेटा बरोबर छ असो मोठो कुटुंब बनायो शून्य माहिती विश्व निर्माण कीदो वा 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 परंतु जना पपू हा भगवंतेर बलावणो आवगो अरे वा चलो गो बाला तुम लाख करो चतुराई रे मेरे भाई वा लेकिन कर्म की लेख ना मिठाई हा बने बरोबर छ लाख जरी किदे तो नसीबे मायरो लखनो चुके नहीं अरे वा आया भाई सो जाएगा राजा रंग का फकीर कितने सिंहासन चढ़ बैठे कितने पहले जंजीर कोणी का वा जब जन्मचा पपू वन मरण छ हा वा पण मरेरचा कसो अरे वा ई जीवने माई मन क्या सिकन चलो जाईचे हा आहे बने हा बने सच काम किया जगत में हरि का नाम लिया और न लिया लिया और ना लिया वा अभी इसे मारे हेट मंडल जे बेटो से नवीन छ हा का हमारे राजू घर ढूंढ छ हाँ। ढूंढ म्हणजे गोरबाटी माई छोरा बाल बच्चा जर होयो नवीन काच हा होळीर दंस हा वदी बापू हा थांब सुदो कर घेऊ हा हेलो हा बेटा तू ऊपर आंगली मत रखा मोकळो सोड दे का मोकळं सोडून दे हा पाहता मी रातभर सोईते हा हॅलो हेलो देखतो हॅलो तो भगवान सेवा भाई जगदंबा जेठालाल महाराज पुरे कर्तव्याने यश दवन पुनर्ष मानव जन्मद अरे वा आणि ए राठोड कुटुंबेर माई व बापेने जन्मेन मेल ईश्वर चरणी प्रार्थना करन कार्यक्रमाची सुरुवात करू सुंदर असो कार्यक्रम आवे लगस हमारे हरिभक्त परायण सुभाष महाराज भटसावंगी सुंदर उगोन जत्रा कलावत्रा विचार मांडो प्रेम घ्यावा प्रेम द्यावा प्रेम हा जगाचा विसावा अरे वा ई दिकारो जो मंडल से नवीन छ परंतु ई कार्यक्रम आवडा भला कार्यक्रम काही पाडू भा कारण एक हमारे साहेबरे शब्द मान देता नहीं कतितरी हमारे तीन चारी लोग अन्नदान एक गामेर माई हुई दाने दाने पर लिखा है हा खाने वाले का नाम बरोबर से हा 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 बरोबर से आत्रा जिलकरी पिसाम जीव रखाने वाले यही भी केरे पर भाती हा हमारे यहाँ धुन से निकला वो तो तारीख लेर कुण को हा बने हा बने परंतु शेरे शब्द मान देता नहीं मग आते तणो आओगो 2019 भी एक तो मारा बेटा करता नहीं संभाल लियो आशा अपेक्षा बालगन हाजिरी कार्यक्रम में शुरुआत करू छु गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः अलंकावती महापुण्य भूमि पवित्र तेथे नादितो ज्ञान राजा सुपात्र तया आतविता महापुण्य राशी साष्टांग नमस्कार श्री गुरुदेव ज्ञानेश्वरासी सेवालाल महाराज की जय जेठालाल महाराज की जय दान स्वरूप बामणलाल महाराज की जय ईश्वर सिंह भगवान की जय बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज की जय बोल रे भाई सब संतन की जय देवतुल्य वसंतराव विनायक की जय भारत माता की बोल रे भाई सब संतन की जय दत्तात्रेय भगवान की जय अनुसया माता की जय तो न भला उस गुणा पावे
चरेर माई वास करेवा चेतन शक्ति यारी जगदंबा बरे वा सेवालाल महाराज जेता भाया हा बा. बाल ब्रह्मचारी रामराव महाराज वा ए महाराज तेन हरोबर करोल नाईक साहेब बरे वा बरे वा जब जब होती है धर्म की हानि अवतार ले देव माँ भवानी वो यारी मर्यामान प्रार्थना करा बरे वो वा आदि शक्ति ने अरदास करा हा बा अनाजरे कार्यक्रम में हा सुरुवात करा ध्याने में रखाडो भजन सामने रांग वा ये दुनिया माई तीन वात पिसाती मलेनी बरे वा साहेब हा बा ई घर पिसाती मलस बरे वा वकी जको जमीन हा पिसाती मळस मोटरसायकल पिसाती मळस एंडिका पिसाती मळस हा हा फोर व्हीलर माहिती इवाई देती जातो आहे हा बरे वा किती हा इमान येते पिसाती वा पण जगर बाई तीन वात पिसाती मलेनी बरे वा वो तीन वात कुणसी पप्पू हा कुणसी बेटी जको याडी पिसाती मलेनी मळे नी मळे बेटो जको बाप पिसाती मळे नी बोलरो जको अनिल बराजीरो आवाज पिसाती हा मळे नी मळे करण बरकाय वा स्वामी तिनी जगाचा आई बाबा बिना भिकारी આજે રાઠોડ પરિવારે બાઈતી वा ચાંદી સોનો હીરા મોતી ધન દौलत મારી હવેલી પપ્પુ हा मळ जाय से મળે જાય રે बरे वा पर चलो को जो को फोटो परेरो मारो बाप हा पुन्हा मळे नी पुन्हा मले वालो छिनी माँ बाप किसी को मिलते हैं बरे वा किस्मत वालों को वा जते लगज बापुर अन्नदान ए परिवारे रे बाई रा हा बने ओते लगज भगवान रकाडो बरे वा जेनो वन ले जाए रा वा वो आज अपने माहिती चलो गो हा चले गो एक दिन जाऊंगा गजरे वा क्या लेकर आया था जगत में क्या लेकर जाएगा मुट्ठी बांध कर आया था बंदे हाथ पसार के जाएगा मुट्ठी बांधन आयचा हा हात पसारन वा जाणो छ जाणू लागत बरे वा 4 दिन की चांदनी हा फिर अंधेरी रात है है सारे ठिकाने रही जाएगी रहने की छुट्टी बात है कोणी कनक चले जाए म्हणे क्या वा यार पतो लागे ना सुभाष महाराज आबाला खेतीनो आपने वा वा वा. दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम आज बापुरे कार्यक्रम में हिंगोली जिला रो म्हणे क्या बरे वा वाटे पर भळगो वा आणि मन विचारो महाराज कच्चारो जिकला होली रमेन तू हा बने हा बने अब उन काही मला आज कतीच कार्यक्रम रे भा वा 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 एदी काम बेसन होली रमीची करून केरो मन बरे वा बरे होली रमेन कोणी जारो भा हा बने हा बने बसने जारो चुमुक वा चांदनी केला मै आव छु हा वा हा दरवाल खूप सतावस केला तांडे बरे वा बरोबर छ हा आणि वर बी सुद्धा आता कार्यक्रम वेगो वा एक बेकाशी चावे करू वा अवघे सुपंत वा कार्यक्रम में सुरुवात हा कारण साधू संत के आता तरी पहा पुढचा उपदेश नका करू नास अविशांचा पुन्हा पुन्हा जन्म मळे नी बरे वा जन्म एकलाच मळोच हा. हे जीवने कसुर येरच वा ई शिकन चले जावा कारण वा भजने सुरुवात करेच हा वा चले जायो रे फेर मनाच्या जलम कनाया जायो रे फेर मनाच्या जलम चले जाओ रे फिर मन क्या जन्म करायो हा मानव जन्म दुर्लभ यारो वा न मेले तुझी बात हा बने पक्का फल जो गिर पडा बरे वा फेर न लागे हा दुबार बरोबर छ हा बने हा बने याडी बाप शकतो न हा चनी छ छ कतरा भाई जो तम दी भाई याडी बाप केर भेळ छ के भेळ छ नाळी छोके कोणी कोणी एकच जागता शे बरोबर छ काय करा मग आता गडबड करन हं? हा एकच जागरा बरोबर छ हा. एकच जागरो वा 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 थोड़ा दिन कली है पूरे होना वारी वा, वारी वा. चले जायो रे फिर मन क्या जन्म करायो कोणी का वा. एक एक यवानी ना कोती रो फेरे ए हरिया से जलमा मालरा मानवे फेरा जायो रे फेरा जायो रे फेरा काही लारे जल मेरे पुण्य वे भिया बरे वा करण बन क्यारो जल में मायचा हा बा करण तुकडोजी महाराज को वा मजमान उस द्या हा मत माणूस द्या भीक मागता प्रभू भेटला बरोबर छ हा बने कतराचो जन्मच पप्पू बरे वा एवढी देखनी हा वा ही आंगली कशेन दिनो कसे ना ही आंगली हा वा मास्तरीन दुकांडो मारे ही आंगली हा वा साधू संतेर मेले हा टिको लगाडे ही आंगली उचते बरे वा ही कशेन हा कसे ना बरोबर छ वा दात घसे सारू हा बने ही आंगली कसे सारू छ बरे वा हं? आंगेर मन खेन होता है सब बरोबर छ वा अंगूठा कसे सारू छ हा नळदोई कसेंच बरोबर छ हा. ही अंगूठा ओढा घोळ किदो छ बरे वा बरोबर छ हा बने हा हा वो लड़की बहिनेर पिसाय हमारा हात वा तिच्या चोकरीने अंगूठात लागेली अंगुठात मावशी लागली ती काटली ती अंगूठा काटली ती बरोबर छ हा, बने, हा, बने. आवडा आकाश सरिये मन क्या न बरे वा करण केरो चले जाए रे हा फिर मन क्या जन्म फेर मन क्या जलम कनायो वा करण पूर्व जल में हरी हवे तिथि पुण्याई करतानी भिया बाण बलिदान दैया भुला जाया रे फेर हमारा गल
जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो बस अत्राई जीवने माई कमान चले जावा बरे वा बरोबर काही मनक्या वेत तो रे हा म्हणे काही मनक्या रे वा हा भुके मनक्यान बाटीद बरे वा तर सेन पाणी पुराव हा, पाणी पुरावं. आंधळो मनक्या येऊन वाट बताव बरे वा बरोबर हा म्हणे आज हम हमारे नारायण बापूर फोटो दीतो वा आखिर माई पाणी आव गोरे वा 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 आखिर माई डोला भरान आवगे हा म्हणे आज असे मनक्या मला कोणी जीवनेर माई बरे वा बरोबरच हा बा. घर फिरते आकाशी बरे वा त्याचे लक्ष पिल्यापाशी बरे वा करण जीवने माई केरो कुणच भिया हा म्हणे मन फुलवा फुलवा फिरे जगत में कैसा लेकर नाता रे वाह। भैया कहे भुज हमारा नारी कहे नर मेरा रे वाह, वाह, ये वाह। जगन माई कोण केरो छ बरे वा कोई केरी छईचा हा म्हणे. कारण भजने सुरुवात करे सर वा हा साधू संत ऋषी मुनी जाता धारी देगे हा भाई रे जाता धारी देगे भरा उपदेशा देगे हा भाई वा भूला गया रे तेरा गाना 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 आयो रे तेरा गाना 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 करण तुकाराम महाराज को वा काही को हा वा जोडोनी आ धन वा उत्तम व्यवहारे हा म्हणे उदास विचारे वेच करी बरे वा बापू ये घरे माहिती काही लेगो पप्पू हा काय लेगो 1000 एक रुपया लेगो हा कोणी काही चांदी लेगो कोणी सोनो हा कोणी धन दौलत वा कोणी माड़ी हवेली हा हा काही आवत सोबत हा काय आहे काय आईनी आया वैस हो जाएगा राजा रंग फकीर कितने सियासन चढ़ बैठे कितने पहिले जंजीर बरोबर छ केरो वा. कोण छ जगेर माई हा वा केरी कोई छईचा वा 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 कोणी क हा. एकले नाव लागच एकले जाळोच कोणी क एका येवनी बरे वा कोटी कोटी फेरा वा, वा. अनावचित लागे मारा मानवाचा मनक्या रे साथे नायचा फक्त मनक्या सरीक वागन चले जाओ बरे वा ई जगे में सेती मोटो प्रेम छ वा 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 प्रेमी ढूंढत चलू जगत में वा प्रेमी मिले ना कोई बरे वा एक प्रेमी मिल गया तो हा बा. 100 जन्म का फल होए वा, वा, एक जन्म मेरो कोणी ना बरे वा 100 जन्म मेरो फल वच पण ऊ प्रेमी मिली चाहे वा 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 करण भजन केरो छ हा. चले जायो रे फिर मैंने क्या जन्म कनायो फेर मन क्या जलम कनायो वा नटकरण मन क्या जल में मायचा वा 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 करण ये जगेर माई केरो कोण छ रे हा बने केरी कोई छईचा वा केहर गाना गोत भिया केहर सगे भाई रे से बाते माए हदी तेरी ए केहर गाना गोत भिया केहर सगे भाई रे से बाते माए हदी भाई केहर गाना गोत भिया केहर सगे भाई रे से बाते माए हदी भाई केहर गन गोत भिया हा केर सगे भाई रे सोपते मायनी हा कोई बरोबर छ वा पप्पू तो पर सारी घर प्रेम करताड़ू कर रोज हा वा जीत खींच रोची हा उत्ता आधे दी पिसा ले जा रोची वा 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 वा. सारी घर के रोवी है हा बने हा बने हमार पपिया श्री पपिया हा छेनी छे बरोबर છે असो छोरा मळी આસો છોરા મળે कते ताणी કતે તાળું पिसाले जाय ताणी અને પીસા બંધ વેગો તો हमार कार्यक्रम कमी हे गे હા आवगो फोन કઈ आव. बरोबर છે કેર ગણગોત ભિયા કેર સગે ભાઈ રે बरे वा સોબતે માં આઈની हा कोई કોઈ हा बा. સોબત કોઈ આઈની રે बरे वा કરણ हा बा. ધના દાવા લાતા ચાર ધને હરી સાથે એ ભાયા માઈ બુધી દોન કરમેની વેલી ઓ બોલા તેરા ભાયા સાઈ દોલા જગદમા સાઈ રે હરી કોઈ કેર ગના ગોલ દિયા કેર સગે ભાઈ રે સોબતે માયા હરી કોઈ એ ભાયા ચાર ધને હરી સાથે हा भाई बोल ए भाया माई बुधी तोल करमेली वेली हा ए सेवा भाया साई तोला जगदमा साई रे सोबत माए हरी कोई केर गना गोल दिया केर सगे भाई रे सोबत माया हरी कोई केर गन गोद भिया केर सगे भाई रे बपिया हा बा. सोबते माईनी कोई कोई वा अनेक तो ठेकेदार साहेब बात काही वेगळी हा बने भजन काढता काढता मग वेंडो वा 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 आणि थुडका मार सोबतच हा वा हा येती खूप चमकेला गो बरे वा खूप देर लागलो कत्र याचो भजनकार हा बने एकडावम भरागो बरे वा खतम है गो खतम है को ये थुडकाती चमकेला हा वा हा आणि कतीनूच समारला बरे वा घरे बाई ती चमकुनी पण येती चमकेल जमकडून भाग से मारा हा रे हा वा कत्राई भजन मेनते ती कार वा आणि एकड़ा भजन ओम चलो गो बरे वा वो भजने डेरिंग खत्म वेगी खतम है आणि आप भजने सुरुवात करेर छ वा मन क्यार की मत कत्ताणू हा कत्ताणी बाई मन क्यार की मत कत्ताणू हा कते ताणी बाई बी 3 गट वच बरे वा मन क्यार बी 3 गट वच हा वा छोरार बी 3 गट वच हा वा छोरीर बी तीन गट वच 3 गट कुणस हा कुणस आप कुछ शुरुआत वा बाळपणो तुझे नाही
बरे वा खट जवानी घे नाही हा म्हणे हा म्हणे. पुढे आपण खातो पडत जामणे नाही जमले नाही हा वा अबू टोपी वालो डोकरा पेटोस बरे वा बरे. घडी बांधन कतरा टाप पण क्या हा म्हणे हा म्हणे. कसो बांधाम वा 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 हा एक नंबर अब वो डोकरा मुंडो सारी टांडो चुमेवी है वा 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 छोरी चुमेवी है छोरा चुमेवी है डोकरी चुमी डोकरा चुमे हा म्हणे हा म्हणे. अब कोणी रे नाना हा बारक्या पळे झोली वीस जना जना झोली वीस जना काही डोकरा दका वा 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 छोरा वा धोळो थोड़ा फिने रंगेरो हा म्हणे ऐ सारी खरहानु लट लट मुंडो चुमे वा 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 अब तम 3000 रुपया दो डोकरा मुंडो कोई चुमच गई जुमे 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 फोटो 6000 दियो थांब तुझर से वेगी किंमत वा किंमत वेगी वेगी बाळपण तुझे नाही वा खर्चेवानी घे नाही हा बा. आणि पुढे आपण खातो पडस जमले नाही हा जरी पिये पायन कोणी तर वा. हटान पिमेलो डोकरा मुंडो चुम हा मुंडे कन जाय घेत हा भानु करली वा 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 किंमत खत्म वेगी बरे वा आणि तमेन बी एक कोई आडियो हा वा તમાર કિંમત કરતાનું हा म्हणे हा દી म्हणे. બાલ બચ્યા વેગે वा ઓપરેશન વેગો बरे वा તમારી કિંમત ખતમ છે खतम आहे હા वा તમે વાટરી બી હમ મસ્ત દકારીचा हा म्हणे. પણ તન જાય ને વેળ લાગે ની लागे ઉમર ધરે ના हा वेळ लागेल करेन केरो छमा वा. केहर गाना रोज भिया केहर सगे भाई रे शोभा दे भाई रे नी कोई रोज भिया केहर सगे भाई रे शोभा दे भाई नी कोई ए धन दार भटा चार धनेरी साथेरी ओ माई बुद्धि से करबेरी वेदी भाई वा ए सेवा भाया छाई होना चाहे भाई रे शोभा दे भाई रे नी कोई रोज भिया केहर सगे भाई रे शोभा दे भाई नी कोई करनी धन दौलत मारी हवेली से आतन मेल जाऊ लागे છે वा તમાર હમાર સોબત हा कोई आहे नाही जन हे सुखाचे बरे वा दिल्या घेतल्याचे हा नाही. अंतकाळाचे नाही कोणी बरे वा बरे बरोबर छ हा बा. अंतकाळे पर्या कवडाई लखोपती म्हण क्यावी आहे बरे वा एकलेन जाऊ लागे साहेब वा 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 जे रिश्ते जन मालम कोण राजीत पोरेन हा म्हणे हा चलो म्हणे. गो एकलो चले गो जन धर्म पत्नी कच बरे वा अंगार कोणी वलाय दिनी तो बाई शपथ विधी लेलती लेली लेली कोण केरो चरे बापू हा. ये जगम केरी कोई छैचा अरे वाह. करन वा हाँ क्या लेकर आया था जगत में क्या लेकर जाएगा मुट्ठी बांध कर आया था बंदे हाथ पसार के जाएगा कहीं सोबत लाए कोनी कहीं ले जाए वालो हाँ छेनी छेनी वाह। करण 4 दिन की चांदनी आखिर अंधेरी रात है बरे वाह। सारे ठिकाने रह जाएंगे हाँ रहने की छुट्टी बात है कदा मन क्या नंबर लाग जाए पप्पू वाह 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 एर पतो लागे निर हाँ लगे करण लगे। मारी यानी विनंती जिया आप तमे भी बोड़ी छो वाह सवार केरी तेरी सासुए वाली छो ये वाली जो હા હા એ વાત તો તમે કેર કામ જ છે નહીં हाँ बने हाँ बने। બરોબર છે वाह જેમ તો સર્વિસ વાળે ઘરે માં દી લોક આત્રા ભારી જાવ वाह 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 કે ને પૂરે हाँ बने हाँ बने હા હા सर्विस वाले बाई मन क्या जरी भी है नहीं वाह और बाप भारी जाई नहीं वाह वाह और यारी भारी जाई नहीं हाँ बने और बहन तो बस कसल भारी जाई नहीं वाह पण दी लोक भारी असे जाओ वाह एक सासू दुसर ससरो वाह वाह ये दी लोक खूपच भारी जाओ हाँ वाह काले ना होली रांग वाह हमारा तीर मास्टर रे बरे वाह हमारा तीर डोकरी डोकरा मास्टर रूम में के मैं विचारो नाना कच्चा रे छो तो कला को मास्टर आपने काका रूम में वाह 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 हा आता आयचा कलाक पूछ दे ना आणि मग भजन करण होतो आवनी बरे वाह डोकरीन डोकरा बस स्टँड हाँ वाह मग विचारो डोकरा नाना का डिग्री आहे बेटा गमे निकला शेती मग वाह करण डिग्री आहे पण डोकरीत विचारो हाँ बने नानी तू काय डिग्री वाह काही को आधी दबदबा किम पाणी भरली ती बरे वाह मग ढाटोच गो हा. 1 किलो शेप धरायो वाह आणि डोकरीत माथेपर्यंत हात फेरो हाँ बने आणि 15-20 मिनिटांनी ಒಂದು मार काका रूम में गो वाह मार काकी 7-8 की बोला कर मेली बरे वाह आजूबाजू रूम में परेली हाँ वाह आणि ಒಂದು गप्पा चालू चालू आणि वो केली का ग सुनीता म्हणी हाँ बने तू हे सासू सासरे कालच आलते वापस कसे काय गेले वाह 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 जन सुनीता कू केली हाँ वाह काय नाही बाई ते खेड्याचे लोक आहे म्हणी त्याला शेतीत गमत नाही गमत पण हानू कोणी की त्याचं मोह जमत नाही हाँ 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 कारण विनंती जाडी जरा जमाती जावा वाह बस अत्राच मेहरबानी रकाडा हाँ ये चालू विषय पर कविता प्रेम चव्हाण जळगाव तांडा हिंदू समती 51 रुपया अनिल नारायण राठोड ठेकेदार जालना हिंदू समती 101 रुपया विलास कोंडीराम राठोड बापूर मोटो छोरा हिंदू समती 51 रुपया किशोर श्रीराम आडे गारखो बापूर जमा हिंदू समती 51 रुपया संतोष वकीलाल संतोष पाकीलाल पवार वखारी बापूर मोटो जमा हिंदू समती 21 रुपया बबन मुरली राठोड जळगाव तांडा हिंदू समती 21 रुपया बाबासाहेब राठोड बापूर मोटो छोरा हिंदू समती 51 रुपया सुधाकर पवार बापूर साळो हिंदू समती 101 रुपया आज चालू विषय पर ज्ञानेश्वर विष्णू राठोड जळगाव तांडा हिंदू समती 101 रुपया अजित विठ्ठल पवार जळगावकर हिंदू समती बापूर जमाई हिंदू समती 101 रुपया पारितोषिक म्हणून धन्यवाद कारण तुम्हारा हमार सोप तेरे माई कोई आए वाले छेनी रे वाह जो तसे जो जगाते चलो प्रेम की गंगा प्रेम
की गंगा बहाते चलो अरे वा. कारण जीवनाला माई प्रेम दो हा म्हणे. प्रेम लो वा. ही खरो धर्म रे पप्पू अरे वा. बरोबर हा वा. काही सोबत लाय कोणी हा म्हणे. काही ले जाय बाळ हा छेनी. छेनी बरे. कारण केर गणगोत भिया केर सगळे भाई रे हा सोबते माये निकू. सोबते माईनी कोई गेले ते दिवस राहिल्या ते आठवणी. राहिल्या त्या आठवणी वा. चले गे जकोण धन वा. रेगी जकोण आठवण. आठवण घरे बाई खरे देव येतो यारी यानी पाप छ बरे वा. बरोबर छ हा वा. कतेती आवा हम वा. ये परी शरीर माई जना फसने ना हो वा. जन हमारो नारायण बापू मार्कनान बेस जाओ वा वा वा. एक एक घंटा मार्कन ती उठा कोणी हवे. आणि आज 15 ते 16 महिना वेगे उ बापा जे मनपेम दकारो कोणी बरे वा. भाई ती भाई चलो गो हवे. आज दुसरो भाई जाईन वेळ लागो कोणी रे बरे वा. छुटो पिसा रुटो भाई हवे. आणि वेळा केला न उजवत साई रे वा, वा, તમારો वा. हमारो जगीर माई कोई छे चा हा म्हणे. मेरे भाइयों वा. ग्रंथी दनेर सफर छ बरे वा. आज से चले जावा वा. आगे चलती है गोली पीछे होत है आवाज. कोणी का धन दौलत चार दनेरी छेंडी बरे वा. माया माई बुद्धी तोन हा म्हणे. करमेली वेडी वा वा वा. बरोबरची चार दनेर छेंडी छ बरे वा. ज्याची संपदा एवढी वा. संग नाही आली कवडी वा, वा. તમારે અમાર સોબત કઈ આયવાળો છે हा म्हणे. કઈ આયવાળો છે ઈચા वा. ગ્રંથી દનેર જીવનેર માઈ સેતી આચો વાગન ચલે જાવા बरे वा. ઈ સેતી બોતો ઇસ્ટેટ સર वा. કરન કા કરો છું માં हा वा. તોરા દનેરી ભડા મળી દીધા ગાની એ મળી દીધા ગાની માતા કરમન માની ભાઈ રે ચાલો ચાલો સાઈ સાના કનાયા સુઈ રે શોભા દે મારી ગોઈ મેર કના હોલ દિયા કે સગે ભાઈ રે શોભા દે મારી ગોઈ મત કરા તારો મારો છોડ દે ના તારો થામ બોલ આદરા કાદના ભિયા તો ન મના રે લો એ હરી દે ભારે ની તું કરાલા કા ભાઈ રે શોભા દે મારી ગોઈ હોલ ભિયા કે સગે ભાઈ રે શોભા દે મારી ગોઈ કરણ જગેર માઈ કેરી કોઈ છે ઈચ્છા बरे वा. बरे वा. बरोबर છે हा वा. का केरो चुमा हा वा. जन हे सुकाचे दिल्या घेतल्याचे हा, काय? अंत काळाचे नाही कोणी बरे वा. धन दौलत चार दनेरी छेडी हा वा. एक मीना वेगो हमारा तेरवीर पपिया वा. काईरा हा तेरवी. तेरवीर हा म्हणे. जन तांडे माई डोकरा के लागो वा. और छोरा ने बेटा आपने खेते मांगुरेर मलो छ बरे वा. आणि अंगूर पाक के लोक रातना तोड़ले जाए के लागो हा वा. तू जागलीप चलो जो चले जो चले. आणि बाद जागलीप चलो जो वा. खेते में दागलो नाक में लो छु बरे वा. ऊपर सोजो के लागो हा वा. आन बढ़िया म आजरदन भजन सांभळू छु बरे वा. बुडो मन क्या हा म्हणे. आन तेरवीर मन पेम बेस गो वा. आन छोरा निकलो हा निकलो. छोरा जागली ना वा निकलो. खेत संभाळे ना निकलो. निकलो वा. आप छोरा सुरुवातीनं खिसे मोबाईल नाकली दो बरे वा. पप्पू हा वा. छोरा सगळे ईमेल थी हा वा. आणि ती एक मीना वाया हा रे गोतो. रेग होतो वा. छोरार मोबाईल एम गाना चालू वा. मेदी रंगलाई मार हा बरे वेगी सगाई. वेगी सगाई हा वा. गाना कत्तानी वाजो साहेब हा कत्ता. खेतेम जाव ओत्ताळू बरे वा. छोरा डागले सोगो हा वा. रातेर 12 वाज रे हा बरे. आणि गाना चालू वा. मेदी रंगलाई मार वेगी वेगी सगाई. सगाई. अब जे छोरा ती एक मीना वाया रेगो छ वा वा आणि वा. आसो गाना वाजे पर वन दिन दाव काही नाही. कसे नींद आयो. बरोबर छ हा वा सारा. गाना चालव ओत्ताळू चालो वा. आणि गाना बंद वेगो वेगो. छोरा निंदेम सोगो वा. रातेर 1 वाजरो साहेब वा. आणि छोरा निंदेम सपनो आयो आयो आयो. निंदेम सपनो वा. सपने मग तिला वा. चालू हा बरे. हा बरे. कत हा वा. डागले दागळे. सपने मग वया करलाय हा वा. हा डागले दागळे. निंदेम बरे बाबा. सपने मग नलवेरी छोरा वेगो हा म्हणे. हा म्हणे. डागले निंदेम निंदेम आणि निंदेम. नलवेरी कुकेरी हा वा. परसरक निकला छोरा हात दबिये हा वा. ही निंदेम पलटी मार पलटी मार. अब डागलो काही 10 बाई 10 यात्रा रूम यात्रा छोडोरच काही बार क्या सोरच. तिने खातेरो डागलो हा म्हणे. आजी नलवेरी का वा. पिंट्यार बाप पिंट्यार बाप. परसरक नी छोरा हात दबिये दबिये. ही निंदेम पलटी मार वा वा वा. डागलो वेद भरो रेगो बरे वा. आजी नलवेरी करी हा वा. परसरक नी आडी केला छोरा हात दबिये हनको करो छी तू. तीसरा पलटी में रब के सी हट पड़ो वाह, वाह, डागले भी तो टांडरी छे नहीं छोराई छे छे छे. घरान आन एक टोकरो पानी पी दो हा वा. करण केरो चुम्मा सपनो मत देखो वा चालू विषय सपनो पर. कनाई पुरो वेईनी का बेटा का हा चालू विषय पर. हा प्रेमीला रंगलाल चव्हाण हिंदू समती 101 रुपया. सुमनबाई विठ्ठल पवार हिंदू समती 51 रुपया. गजानन विठ्ठल पवार हिंदू समती 51 रुपया. स्नेहल गजानन पवार हिंदू समती 51 रुपया. अलकाताई गजानन पवार हिंदू समती 51 रुपया. रोहन गजानन पवार हिंदू समती 51 रुपया. बापूर आत्मा शांती म्हणू हे स्पेशल पवार परिवार समिती 51 रुपया म्हणून पारितोषिक म्हणून धन्यवाद. चालू विषय पर गणपत पवार वाघोडा पोलीस हिंदू समती 101 रुपया. परमेश्वर विष्णू राठोड हिंदू समती 101 रुपया. वसंत हरिदास
राठोड हिंदू समिती 51 रुपयामुळे धन्यवाद. खरंच जीवनेर माई काही बात महत्वेर पाहिजे सर, फक्त शांत बेसो. वा जीवनेर माई घर सादा बनाओ, बरे वा आप कपड़ा सादा पहरो, हा बने खानो सादा खाओ, खाओ खाओ घरेन कलर कमी लगाओ, कमी लगा बाई मन क्या गले में सोनो चांदी कमी नाको. बरे वा पण एक बात अनिल महाराज के जायचं को लकली जो आज हा बने भूत न भविष्य वा आते ती अंग फक्त एकच वाते ध्यान रखाडो, बरे वा फक्त बालबच्चा संस्काराचे तो संस्काराचे लगा शिकलेली आई वा घरा घराला पुढे देई. नाही नाही आबाला हम ठेकेदार साहेब घरे में गे, हा बने अरे काही घरे संस्कार वा वा वा. काही वो घरे आदर्शच, बरे वा काही वो घरे किंमत हा बने हा काही वो बने घरे जीवालोच. बरे वा अरे बराबी शिको पडो छोरा, वा आओ मामा बेसो, हा बने हा चहा पाणी लो. वा आबाल मशीन खेळ राजा माओगो बरे वा एक मास्टर मन चहा पेन बलाय. हा वा अनिल महाराज 12-13 वर्ष में आज देख रो चुकला तूने भाग्यम में बरे वा आणि तू आवाज गोची तो मार रूम में बाजू भड़कला आजो आजो आणि चहा पाणी पीन. जो पण हमेन जाहीर वेळा हा आणि बा मास्तरेन मार्केटेम जाहीर वेळा एकच वेगळी. वा 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 वा. पण 7-7 8-8 वर्ष सचार रतीवर बरे वा वधून के गो आपल्या घरी महाराज येणार आहे. हा बा मी चाललो पण महाराजाची व्यवस्था झाली पाहिजे. झाली पाहिजे आवडा कावडा सचार हातेर माई दस्ती लेन हुबे रे. हा बने हा बने हम नेमका दरवाजे जान हुबे वा आणि सचार के लागे या मामा बसा या या या. चहा पाणी घ्या. हा बा पप्पा मार्केट मध्ये गेले, वा थोड्या वेळाने येतील, वा नंतर भेटून जा. बरे वा अरे चहा पाणी पेरांग पेट ढापगो रे, हा बने हा चहा बने. पाणी पेरांग पेट दाबगो पेट ढापगो. बाप रे घरेर आदर्श, वा एक घरेर किंमत. हा बने हा बने. या मामा बसा. वा पप्पा बाहेर गेले, बरे वा थोड्या वेळाने येतील, हा वा हा नंतर भेटून जा. वा, वा, वा. चहा पाणी घ्या. बरे वा बरे चहा पेरांग मारा किंपणी आहे. बाप रे हा बने हे घरेर संस्कार, वा हे दुरु बालबच्चारे विचार. एक नंबर आणि उच पामडो खेडा माय, वा 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 उच पामडो तांडे माय. हा बने हा बने आपण ये तुरी छोला परे वा आपण वाला घ्या. हा वा ये पामडे करे रमी रेमी आहे. बरे वा पामणे कचर नाकी बोर खावाळा आणि पचकी पामणे तत्यार छी तू कत्तर छी तन्नाशी काय तो त्यांना 10 रुपये येतो तरी हा बने हा बने. बाबा की बाप यार बालबच्चा असे तू बाप कसे बाप कसे को भी कारण बालबच्चा संस्कार देणो हा बने हा बने खूप गरजेचं बात छे. वा हवा अबई देखो नी तब शरीर वाले बाई म्हणे क्या, मास्टर बाई म्हणे क्या, डॉक्टर बाई म्हणे क्या, पोलीस बाई म्हणे क्या. हा वा हा बरोबर साहेब आप ड्युटी परती 5 वाजता घर आरोच, वा 4:30 वाजता फोन लगावचो हा बने हा बने. आणि फोने बोलच खूप प्या. हा खूप अरे शेजारी कन भेटी येऊन आटाय देईनी हा हा. अंतरा कुदो बोलचो. वा वा वा. हॅलो 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 हा. कते शिकतो तम, हा बने हा बने. कना शिकारेचो तम, तम काही बना काही खावचो पस तम, हा बने हा बने. काही बनाव पस हम. वा वा. अंतरा कुदो बोले साहेब खाईन लावच काही कम. हा बने हा बने. साहेब सुकाऊ करन साहेब पण बंबेर बम वा 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 वा. केती हा वा बोले ती बोले ती वा वा वदानी पपिया छोरा काही लादी खिचरो हा वा और दादी बोली फोने बरे वा बरे. हेलो हॅलो कथे शिकची तू हा वा मोबाइल यर पिकरेम बेडका चलो को 17 रुपया लागे काढे वा वा वा. करण केरो छु मग शिको बोलेरो फक्त बोलेरो शिको आणि बोलणो शिक लीदे वा. की जगेर माई हित वे जाऊच रे. बरे वा करण केर गणगोत भिया केर सगे भाई रे हा सोबते मायली कोई कोण केरो छ जगे मा वा कोई केरी छईचा हा बने. करण भजने ध्यान रखाड बरे वा कोनी का का हा बा. ई लेख ब्रह्म सटवी रो छ बरे वा તમારા हमारा हाथे रो छे नी हा चली चली. कोनी का वा का केरो छु हा बा. घडिया कच्ची मटी रो छ हा बने कोनी का वा लेख ब्रह्म सटवी रो छ घडिया तारो कचे मटी रो छ घडिया तारो एक रे माटी रोजा. लेख ब्रह्म सटवी रो छ घडिया तारो आजी माटी रोजा. गालिया तारो. आजी माटी रोजा. लेख ब्रह्म सटवी रो छ घडिया तारो आकाची माटी रोजा. घडिया तारो. वा 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 आकाची माटी रोजा. लेख ब्रह्म छटी रो छ घडिया तारो कची मटी रोजा. हा त्राचो मन क्या छ वा पण बाळेन वेळ लागेली साहेब हा बने केर मटी करेन वेळ लागेली र बरे वा कोणी का हा बा. केर नसीबे महारी काही काही लागो केर नसीबे महारी काही काही लागो आजमान दिया होना देखो दादा दिरो दा घडिया तारो. घडिया रोजा. घडिया तारो. आजी माटी रोजा.
तेरे नसीबे महारी काई काई लखो वाह 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 पुण आज मान भिया वजीवोन देखो वाह भाई वाह तन आधात तीरो छा घडिया तारो कजी माटी रोज घडिया तारो वाह 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 कजी माटी रोज हमारे चल विषय बदल दिनेश उत्तम राठोड बापुरो बेटा इंदूर संपत्ती 101 रुपयामध्ये धन्यवाद वाह चालू कार्यक्रमाची सुरुवात बरी वाह डबल लागली मार हा बा कारण का केरो चुमा हा बा हा लेक ब्रह्माचा धीरो घडिया घडिया तारो वाह भाई वाह कजी माटी रोज ए झले वाले नदिया भारी लागी मेला पुरे भरोसे बताला जीवन चला नंदन भाई ना दिलो आता सुंदर जन्म मलोच बरे वा जो तसे जो जगाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो दीदनेर जीवन सरे भिया बरे वा ताई ले जाय वालसा सोबत हा म्हणे एक घरेन जसोर काढाचा वाह. तू साहेब एक घरेन रकावून लागच बरे वा बरे येन बाई बारती निर्मळ कवून लागच हा म्हणे जेर घर सदरगो वाह जेर विचार सदरगे हा म्हणे और छचार सदरगे सदर गे जेर घर बिगड़गो बरे वा और आते होते ती पेरणीच बिगड़ जाओ हा म्हणे म्हणे बरोबर छ वाह कारण पेरणी ध्यान रखाडो हा बा कानी जे पेरीले वाह. नाही जे उगविले हा बा व्यापक भरीले सर्व घटी बरे वा तर आसो जीवने माई पेरन चले जाओ चो वाह. आगे चलती है गोली पीछे होत है आवाज पीछे हो रहा है हा, आवाज चालू विषय पर तुकाराम दासू पवार मानेगाव हिंदू साहेब 51 रुपया 21 रुपया आत्माराम हरिदास राठोड रेवाळ जळगाव तांडा हिंदू साहेब 51 रुपया संगीताबाई संतोष पवार वखारी हिंदू साहेब 21 रुपया बबन मुरली राठोड जळगाव हिंदू साहेब 21 रुपया हा शंकर विठ्ठल पवार बापूर जमा हिंदू साहेब 51 रुपया अजित विठ्ठल पवार बापूर जमा हिंदू साहेब 51 रुपया ज्ञानेश्वर विष्णू राठोड हिंदू साहेब 51 रुपया हा भजन झटकेरो बोलो महाराज हा झटकेरो बोलो बरोबर हा चालू विषय पर राजू बाबू राठोड हा. हिंदू समते 51 रुपया अनिल नारायण राठोड हा ठेकेदार हिंदू समते 101 रुपया मुळे पारितोषिक धन्यवाद कारण का केलो चुमा वा लेक परमछती रोजा घडिया तारो आकाची माटी रोज घडिया तारो वाह आकाची माटी रोज अरे यार कना काही वेजाय वा वर पतो लागे नी बरे वा कतराई साबन लगा हा म्हणे. कतराई सोना लगा हा लगा लगा कतराई अंतर तेल लगा पप्या बरे वा कतराई खरा अरे वा, पण वा. एक दिन अंगारे हवाली छरे हा, छरे. पण ये पर काही शणगार चढायची वा जे मैरो मन छ हा म्हणे मायरे मने न धो वा तनेन काही धोयची हा म्हणे जेरो मन धरा गो अरे वाह. और श्रीमंत मन क्या जगह माई कोई छईचा वा 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 क्या लेकर आया था जगत में क्या लेकर जाएगा बरे वा सूरज से किरण बड़ी हाँ, बिना दिन पंख- पंखी उड़ जाए सूरज चली जाए मेरे भाई हा लेकिन किरत कब ना जाए कोणी करण जीवने माई आसुरेन चले जावा वाह. ती दनेर सफर छ बरे वाह. काही लाय ते काही ले जाए वाले छेनी हा म्हणे. आए वो सुठालो पालो वा जाणो छ कोणी क वाह. करण आसुरेन चलो जायची वाह. की जगह माई आवाज रे द्यायची आहे वा तना कुण सो आवाज आय कसो रे भिया मारो छेदी जीवे रो भरोसो रे भिया मारो छेदी जीवे रो भरोसो रे भिया मारो छेदी जीवे रो तना कुण सो आवाज आय कसो रे
કુણસો આવા જાય કસો રે ભિયા મારો જેની જીવે રો ભરોસો રે ભિયા મારો વાહ, વાહ, વાહ. જેની જીવે રો ભરોસો કઈ ભરોસો જ પપ્પુ વાહ કઈ યાર કિંમત વેળ લાગે ની રે હા, બને, કના બને. પતંગ વળ જાય વાહ. કના ધાગા તૂટ જાય બરે વાહ. યાર પતો લાગે વાળો છે ની વાહ, વાહ, વાહ. ક્રાંતિ દનેર શિવણે રમાઈ મન ક્યાં હવે. સેતી આચો વાગન ચલો છો બરે વાહ. કઈ મન ક્યારે રે હા, બને. કઈ મન ક્યારે વાહ. અને હું મન ક્યાં જદન ચલો ગો બરે વાહ. હું મન ક્યાં જદન ચલો ગો હા, બને. વતન સાડી તાંડો બાટી ન ખાઈ જાય વાહ, વાહ, વાહ. નાન ક્યાં મોટે આખીર માં આંસુ રહી જાય હા, રહી જાય. સેવન ધ્યાન કરી જાય રે બરે વાહ. ઈ કિંમત કરતાની મન ક્યાં ચલો જો વાહ. ઈ તાર ખરે કમાઈ છે વાહ, વાહ, વાહ. કોની હા, વાહ. કા કેરો ધન કુણ સાવ જાય કસોરે ભિયા મારો જેની જીવે રો ભરોસો બેન ખરો જ કપપ્યા વાહ જીવડા કના ચલો જાય હા મેળ લાગી ઈયર મેળ લાગે છે કઈ હા ઈ પતંગે શ્રી કો જીવડા છે બરે વાહ કના વડ જાય બાબા હા યાર પતો લાગી તાર વાયા એગો પપ્યા હા મને વેગો ની મારા તાર વાયા હા વેગો વેગો હા વાહ. તારા નામ કઈ જાદવ ચુવડત્યા તું જાદવ હા ગોરમા ટીમ જાત કતરી છે વાહ કદરી છે 4-5 જાત છે હા વાહ હા વો માહિતી તું જાદવ વાહ નક્કી તાર વાયા વેગો હા વાહ વેગો કઈ કોની રેગો છે કયા બેટા વેગો વેગો હા છોરી રાજ નામ કઈ નલવેરી રાઠોડ રાઠોડ હા તારો જાદવ વાહ કુણસો જાદવ વડત્યા કતે ત્યાં કદે તે ઉમાઈ છે મને હા હા વરત્યા કેરો ચીની ભાતો હવે પણ જાદવ આય કતેથી હા આપમાં મારા ઘર થી આયા છું હા બાપુ તો જાદવ આય કતેથી વિચારું હવે છું. ચલો વાહ વાયા વેગો બરે વાહ નક્કી હા બને હા નક્કી વેગો વાહ નલેરી સોબત વેડા કતરા ફરો તું સાત આંગાંગ કુંડ મરુ કાઈ કરો તો ખેતરો તો કેમ હા. ખેતરો તો તું માર નલવેરી કા ખેતરો તો ગરબડે થી ઘરે લાય બેન નલવેરીન ઘરે ની આય હવે કઈ કેન પાણી માંગો કઈ કેન માંગતા હા નલવેરીન કઈ તરી કોજ વિસની હા બને હા બને કાઈ કો તું काहीतरी केला ग हे उ काय हानु काहीतरी केलं. म्हणजे बाई मन केन काही एकच म्हणजे काही गावडी व्यक्ती काही हा हा चेनी नाही બેન નક્કી તાર વાયા हा वेगो વેગો हा પણ તાર નલવેરી તાર ઘરે બાઈ તાર કુણ લાગે છે? तांडरी કે પરતી हे प्रति म्हणजे का વિષય પર ભજન લહેર સાવ हा वा તાર તાંડરી हा वा લાગે છે वा કે પરતી લાગે છે हा के प्रतीला काय તાર मार નામેર કુકુ हा वा તાર નામેર જોડવા हा वा તાર નામેર મંગલસૂત્ર बरे वा હા તાર નામેર બંગડી हा बने કરંદવું કુણ લાગે છે તાર हा मार तांडरी બરોબર છે वा હા તાર નામેર તારી 4 વસ્તુઓ પર છે वा 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 કરંદવું તાર તાંડરી हा लागत નક્કી એમ કઈ સંખ્યા चेरी છે ની હા વા નક્કી તાર તાંડરી લાગે છે हा वा હા એમ કઈ સંખ્યા चेरी चेरी હા પછી તું ઓર ધણી કે પ્રેતી ઓરો તો પર કઈ हा उसके सर बोलाय तो नहीं था સરળ સરળ પાઈંડે પર બોલ हा वा તું ઓર ધણી કે પ્રેતી हा के प्रती महाराज કાઈ છે તું ઓરો તો પર हा बरे हा बने કાઈ છે હવાની કાઈ काय ते महाराज म्हणत नाही બરોબર છે हा वा તો પર કાઈ ઓરો चेरी પણ તું કેતી કે પ્રેતી ઓર માલક ભા वा 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 વાહ हा वा આ ભાઈ છે ને કઈ તો ને ભજન કઈ સોપા છે ની હવે ભજન કઈ રમતીર ખેલ છે ની વાહ બરોબર છે હવે તો પર કાઈતરી છકાઈ ઓરો હવે બસ તું કે પરતી ઓર માલક હા બને હવે પેપર થી માલા તું જ ખા બરોબર છે હવે કરણ જતે લગે સુવર વળક લાભેની વાહ પોતે લગે જીવને હિત એવાળ હા છે ને છેની પેલા ફિવારી નામ કા હા क्या करो ना ભજન કરો ભગવાન કા दूर दूर भागे काल કરણ ધન કુણસો આવ જાય કસોરે ભિયા મારો હા છે ને જીવેરો ભરોસો કરણ આપુલે હિતા જોઈ છે જાગતા ધન્ય માતા પિતા તયા જીયા કુલી કન્યા પુત્ર હોતી જાય સાત્વિક તયા થારીક વાટે રે વા તમે ને બી કેરો છું માં વાહ. સે ભેટે જે માર બાપેન કેરો છું બરે વાહ. સે માર ભાઈન કેરો છે વાયા વાળા છો હા વાહ. પણ નેમકા ભાઈન વસ્તુ તમે પર કઈ છે કઈ છે કે પરથી આપણ ધર્મપત્ની સમજો છો વાહ, વાહ. તમારી 4 વસ્તુ બાઈક છે હા બને કુકુ છે વાહ. મંગળસૂત્ર જોડવા હા વાહ. બંગડી વાહ. કારણ તમાર ધર્મપત્ની હા લાગત લાગે છે વાહ. પણ તમો અંદરુ માલક કે પરથી હા બને ઉલટો ની ના ના કઈ છે હા વા ટોપી વાળે નીચે કઈ છે ની હા વા કઈ છે નાનો હા, હા. જેમ તો આપ લાડકી બહેન લાગી મસ્ત રે હા વા આપ જમે ની હા વા લારે ડોકરા પર ખાતે તે વાહ. એય!
बाळला क्यों हा वा. ठोकना क्यों हा हा दूसर ले आई वा वा. आप दूसर मुसर काही हा हा देखना अच्छे लेगी एकड़ा 7-12 दिवसात गो धोती लेन तलाय पर जाऊ लागा हा वा हा वा करण केरो चुबा हा धन कुण साव जाय कसोरे भिया मारो छेनी जीवेरो भरोસો छेनी जीवेरो भरोસો हा. करण सुरुवात करो छु वा चालू विषय पर प्रमोद विठ्ठल पवार पांगरी बापुरो जमा हिंदू समती 51 रुपया बादल दिलीप राठोड बापुरो पोतो हिंदू समती 51 रुपया प्रशांत चव्हाण युट्यूब चॅनल हिंदू समती 51 रुपया राजू मुरली पवार बाजी उमरत बापुरो मोटो जमा हिंदू समती 51 रुपया प्रमिला राजू पवार बाजी उमरत तांडा बापूर मोठ चोरी हिंदू समती 51 रुपया हा मोठ बेटी के हा मोठ चोरी जखमी चल चल चला आता हा रवी पुष्पराज अरे बाप रे हा. पेलो नाम सांभळो बाबा हा, राजू पवार बाजू मृत्यू सांगते 51 रुपया संतोष बकीलाल पवार चलो चलो हा वा. वखारी हिंदू सांगते 21 रुपया किशोर श्रीराम आडे गारखेड हिंदू सांगते 51 रुपया बापूर मोठो जमाई धन्यवाद चलो जरा सुरुवात करायचा हा. बजने पर ध्यान करा बरे वा ए सांभळो रे गोरा माती आबा तारी जालो ए हा. बेटा भाया भोरी शेरी वारी सेवा केलो ए काळा देती देती आये लागो रे सांभळो रे गोरा माती आबा तारी जालो बेटा भाया भोरी शेरी वारी सेवा केलो देती देती आये लागो सांभळो रे गोरा माती आप तरी जागो बरे वा जेता भाया भोई शेरी वाणी सेन के गो हा वा. काल नेती नेती आय लागो आय लागो आय लागो काळे माहिती बचेरी विये वा. करा रे बाप्पानो हा वा. साधन हरीचे जनी करनी चेक करू नका जन जन्म यमाची यातना हाय. आयशी साधना करा काही बरे वा बाई वन रवाड मत बेटा झल्ले तो घरे हा बरे हा बरे हा वो टीव्ही देखा देखायचं वो किरे चॅनल बदलतो का कोण हा बरे हा बरे. एकच उभोच करणार सिटी माहिती सोडाय हा, हा. करण केलो तू वा. कोण म्हणे मी यात्रा बरकारे सगळे कोकरेच काही वा 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 वन कत कव रोज काही हा चालू. बरे हा बरे करण केलो चुमा वा. सांभळो रे गोरा भाटी सांभळो रे गोरा माटी आप तरी जागो वा. जेता भाया भोई शेरी बात करी के वाणी सेन के गो हा बा. काल नेती नेती आय लागो सेवा भाया वदनच कोतो वा आप भजन पक्को ध्यान रखन सांभळो बरे वा वदन सेवा भाया कोतो हा बा. ए गोरमाती वा रपिया कतरो पाणी बग जाय बघ जाय काही कोतो साहेब हा वा. रपिया कतरो पाणी बघ जाय परदेरो सिंह सोनेर वे जाय मायन बेटा भारी वे जाय हा हा कडबार पुली पालकिम चली जाय वा आणि ऊ काल आबुडी अंगच हा वा आबू काल बुडी अंगच वदन नंदी एवरी ती वा धरण भरे ते हा वा खाली अंगपूर जा रे ते बरे वा वदन सेवा भायन गोरमाती केला पिसोय कोई हा बरे रपिया कतरो पाणी वा वा वा. बापू झडी चाल रही छे हा वा आणि तू किसी रपिया कटोरो कोण नी रे हा वा रपिया कटोरो पाणी बग जाए बघ जाय बलदेरो सिंह सोनेर वे जाय हाँ तम देखई हो औंधा तालुका में एक बलद फॉर्चूनर गाड़ी बैठाए वा 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 फॉर्चूनर हा वा 5-6 कोटी रुपया किंमत छे एक बलदेर बरे वा वेगो बलदेरो सिंह सोनेरो वा 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 वा. अन पचको मायन बेटा भारी वे जाय भारी वे जाए हा वा बरोबर છે वा अरे તમારો જાલનારો છોરા લોકડાઉન માં वा આ તેરો છોરા જાલનાન બી હે હા. અને એક જ બી હે વાહ. યાડીન ફોન કીધો યા वा ઘરે સામો આવું છું हा वा यारी कितनी बेटो हा वा हा वा परदी परत रे परत रे, घर परत. बताए श्याम 14 दिन कुंड रे छ वा 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 घर बता जो बेटो वा बोडी जरो बोडी फोन करे मामी आऊ घरे सब आव चाली हा बोडी भारी लाडी की बोली वो लॉकडाउन है हा वा हा वा कन्नाई सासून बोली कोणी वो भारी मिठी दाखव वा 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 हा यारी ये हा वा आई हा वा घरी येतो ना आम्ही हा वा एवढी सासू काही घरी नाही तिकडेच म्हणा तुम्ही तिकडे 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 हा, हा. आई केन चुकी बाई केन चुकी हा बरे हा तुम्ही तिकडे वा. आम्ही इकडं हा वा वेगो मायन बेटा भारी बरे वा ही बात मन कना कळी स्वतः हा कना कळी साहेब एकदम रोय मग वा रोय रोय युट्यूब चालू છે हा वा आणि मला घरी घर देखच मार वा वा मग रोय છું हा वा का रोय कार आपण लॉकडाऊन एम काही दुरेन तारीख लागे नाही हा बरे हा कनेर कन तारीख कोण लागे कने रखन तारीख 2000 ने तरी वा भाई वाच का वा 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 काही करा हा बरे हा इलाज कुठं गो कने कने तानेम भजनेन जाऊ हा वा रातना जाऊ रातना दिगरे वा, वा, वा. लोक ताने माय दे हा वा वही लाउड स्पीकर बंद करून पिकरे बोले बरे वा तरी तयारी चालू हा बरे तरी चिल करी के नाही हा. घरे जाऊ एक चाल नाही 5-6 हा बरे कशे द्या घर म्हणजे अंग मन लाड वर नाही हा वा ते माझी मन लागे मधून काही नाही वा म्हणजे हेड मन टाली वो बरे वा बरोबर हा वा
अब कन कन भजने जाओ हाँ। आणि हमार महाराज 10-12 की नौकरी शिका में वाह देख 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 केला फुला हाँ तांडेम जर कोरोना लाई नी वाह तो तुम्हारा महाराज लाव लावत लावत तर हमार महाराजांनी विचारी हा नाही फुपी कोरोना कशे करायचं कसे करत कोरोना कशे करायचं हा म्हणे एडीच पडीची काही केला तू हा बर कोरोना कशे करायचं हा बर तिमुळा खासून तिनुळा छिको की कोरोना हा वा हा कत तरी बॅलरेर पाणी पिल दो हा म्हणे आणि मग घर आहे वा 10,000 रुपयाला आहे साहेब वा 2च घंटा हा बर आणि महाराजांनी जागा झाडली बरे वा हा आयो हा बर आय बरोबर खाशी आहे हा बर आणि एक छिक आहे हा म्हणे पाणी फेक दिली फेक दे मग फुला हो फुलो हो पाणी देनी हा बर दूधी ती मारसो हा हा मग कामेम चुलेन पिले हा निकला म्हणे हा म्हणे मग कामे मी ये भा हा बर मग आणि पाणी पिल दो हा बर मग फुला हो बाटी भूक लागली थाली वार हा बर ओ वत पडी गेली कला हा लिन खाना मजा गाली पडी वा मग कामे मी ये भा हा वा ठीक છે वा કાઢો 10,000 बरे वा અને પલગેપ મેલ દીનો हा बर ઘરે મગી वा ગિલાસ ભરણ પાણી लाई હા બર રપ રપ પાણી પીસાબ નાખ દીને પીસા છલ્લે वा वा મકો પીસા જમરે છે મકા જમુની ભાઈ हा म्हणे हा म्हणे આવની રે तो परत टोकळे માર परत પીસા જમસ हा મકા જમુની वा આન જે રૂમેમ સુતો તો માં वा વોજ રૂમેમ રેગો वा નીંદ જાગી हा वा ઘડી ટાઈમ દીધો તો 11 વાજે बापरे બાપ તે ઈ કઈ વેળ છે મકો हा वा हा वा બાટી છેની પાણી છેની મન વટાડ રે કાકો દી बरे वा જન માર નાનકી છોરી કુક हा वा આઈ બાબા કન જાઉં हा वा हा બેમાન જગલાય हा म्हणे हा માર નાનકી છોરી માર જીવે પરે हा वा હા હા ઓર નામ નંદની છે बरे वा યુટ્યુબ દેખ છું મારો हा वा હું કરે आई હા बाबा कन जाऊ हा तकलू कहीं बाबा तो वा अब वो ना काही करू बेमारी केन कर हा म्हणे हा म्हणे बरोबर છે वा आणि खिडकी माईन દીધો માં जीव देवाळ महाराजनी बरे वा रोज मार कंती पिसा लेवाळ बाई वा वा वा. आ बाई. वासीर भाला लामेली हा वा आकुडा करवेली बरे वा आणि कॅटलीम पाणी बाटी अडकान खिडकी माईन छोडमेली वा 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 बापू मरगो रे मको हा, रेडीमेड. वदन रोयो साहेब मा हा वा. वदन हा रोयो. रोयो वा. ये जगेम केरी कोई हा छेडी छेडी छेनी जन हे सुखाचे वा. दिल्या घेतल्याचे अंत कलाचे वा नाही कोणी हा, अरे कोणी. बाप रे वदन कलो मन बरे वा आणि वदन भजन जोडो म हा वा मारला लोक बकम सनी होटो फरतानी देखू तो कोई चेली वा, वा, वा. कले जगर माई केरो कुणच वा ऐसा हमलो रे घोर भाती आदरी धागो बेटा भाया भोमी से निवाली से ना देखो दे 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 आए आगो रे आ तो कानी रे तामन आए तरी साहेब आम्ही लोक चालो वा आबाल केरे मारता ले हा वा चालो कपड़ा पहन ले हा वा मुक्तेर पिसा ले हा म्हणे लटकान शिकलो सट पडोजी बेटा के लागो वा 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 40 वर्ष वेगो तरी वसोद काही शिकला हा म्हणे हा म्हणे वदून काही मला मात कसनाक बर काऊन लागत हा म्हणे हा म्हणे एक रात भजन बोलून एक बाई सीजर वेळो बरे वा सोपाच काही भजन बराबर आई आडियो हा वा भारी वेलार पिसाची हा वा हा लारे रेवन हाव हाव केवाले पण काही काहीच आता काही बच्चो को मन कलाच हा म्हणे हा म्हणे. रन केलो चुमा वा, वा. सामलो रे गोरमाती आप तरी जागो बरे वा जेता भाया भोई शेरी वात सेन के वाणी सेन केगो हा वा. काल नेती नेती आए लागो आणि ध्यानेवर दीजो हा वा. काही को मलकेर खबर पलके माव जाय जाऊ जाय मलकेर खबर पण के माव जाय काही वातवे साहेब काही वातवी मलकेर खबर पलके म्हणजे जे विचारवंत लोक छो તમાર ખિસ્સે મોબાઈલ છે મલકેર ખબર પલકે હા દિલ્હી વાત હા ગલી ગલીમાં વા કઈ વાત છે તમારા ઘરે બાઈ ટીવી દિલ્હીમાં કઈ ચાલુ વા ઈ ગલીમ હા કરો દેખો ને વા કપડા વિચાર માંડો હા વા કપડા વિચાર માંડો હા મને કપડા ઉપદેશ દીધો સમાજે બરે વા આ હા. દિલ્હી વાત ગલીમ રી હે તમારે ઘરે બાઈ ટીવી વા માયન બેટા ભારી વે જાય વા કડબાર પુલી પાલકીમ ચલ જાય હા વા બલદેરો સિંહ સોનેરો વેજાય સોનેરે વે જાય પચકો આસો કલીરો કાળમાન આયે વા હા હા બરોબર છે વા તે સતલ ગણિયાને લાગ જાય લુડી બરે વા શાસ્ત્ર વાત સાંભળે કોની બોલી વા 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 બરાબર એક છોકરી કેરીથી બનાવતે આય જન કે લાવી તાને ભાઈ બોલી ખૂબ જ આચી કલાવો હા મને હા સાસુ બોલી તો ખૂબ જ આચી રચ કર વા હા હા વા આ તેરી બોલી તો સાસુ ને ઘસઘસ ધાંગોલી કરાવસ કસ સેવા ચાલુ છે આ વા કોની છોકરી કેરીથી બેટા હા. એક છોકરી છોકરા નાલી છે નીકળાય તાને વા 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 હવે વા જેમ તો સાસુ બોલી આશી રચ કસ પપ્યા વા આશી રચ કસ હા મને હું છોકરી કી ભામન વા માં સાસુ આઈ છે બોલી
બાટી નો ખોલો વટાઈ ગઈ વટાઈ મારા થાળી લગાન બાટી ખાવ કસા આવને આવને થાળી લગા વાહ 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 પણ એકલા લાવે કોણ સરક થાળી બદલાત ઘાલી દીધી હા, હા, હા. હા તો છે ઈચ્છા કઈ હો કોઈ- કોઈ કોની વે બિચારી હા, હા. પણ હાથેરી શિયાસી દકાડી હા વાહ બરોબર છે આવની કરના હાનુજરો વાહ કઈ આઈ યાડી સોબત વાહ જેમ તો જટાની દરવાની હતા દે આવની ખૂબ જ આ ચીજ કરશે વાહ 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 આજ તને માથેમ જુઓ દે કસ કશું વાહ 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 હા કઈ હાજરી જો માંડી હા હા. ચલે ની તમે કસોરીનું ચોખો હા, ભાઈ. હી કરો છો ખોરી. હા ચાલ હા આશીર્વાદ થી જાઓ કઈ લે જાય વાળી છો સોબતમાં તમારો બેટા છોકરાને કેરો છું વાહ, વાહ, વાહ. મારા છોકરાને ભજન સાંભળો જ મત વાહ ભલે તો મારા જેન કઈ લેલો જોડો હવે, છે એ તમારા બેટા છોકરતાની સાંભળો વાહ સાંભળો રે કોર માટી હા આપ તરી જાગો અરે વાહ જેતા ભાયા ભવિષ્યરી હા વાત ખરી કે ગો વાણી સેન કેગો હવે તાલ નેતી નેતી આય લાગો ભાટા ફૂટ જાય હા બરે ટેકડા ચીરા જાય હા બરે આ કરણ કેરો છું ભાઈ મન કરવા જ્યાદા માટી સાંભળવું ના વાહ વાહ મન કલગી બાબુ હા વાહ જેનાથી મારા જેવી વાતમાં જ્યાદા સાંભળવું નહીં હા હા પણ એક રચની હાપા ખાવું બન ક્યાં વાહ 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 ભાઈ જ વાત માનો છો વારી વાહ વારી વાહ બરોબર છે હા કા કેરો છું માં વાહ ઈલાર તીજલ કરી કઈ બેઠો સાહેબ હા બની હૈયર વાયા કીરે હા અને હું છો નવલેરી કા હમાર ઘરે રે ભાઈ હા વાહ હું કા મારા ત્ર શીખી પડી કોઈ છે કે લાગો હા બની હા બની ગ્રેજ્યુએશન કરી મેલી વાહ તો કરમેલી બી ભા હા બની થોડી ઉચ્ચ અધિકારી છે વાહ પણ આરમાન વેડી માહિતી રે હમેન કઈ માલમ હા બની હા બની પકમ વેડી રહું વાહ પણ હમાર મહારાજ ને કોમ કો તમ દોઈ જણી જાઓ ને પામણે કપડા આયરે લી આવ વાહ વાહ ઉગી હા આનો ધકાને બાર પુતળા રે ની કઈ વારી વાહ चेपल काढी तो पुतळा पण जाण भिडी वाह 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 वो कोणी कच काय मा केवढ्या साडी घेतली म्हणे तू भलाऊ जरा आकडू झाला म्हणे हाँ बने वारे वा ग्रॅज्युएशन करी कराई वाह 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 वो कोर माईज मको पुतळा एवढी निकळत हाँ माई वो माई किरण केरो छो हाँ बाई बनक्यार बात कनाई न सांभाळो वारी वाह हाँ बंदर को सीख देना हाँ वाह अपना डेरा पानी में वारी वाह मार वाया हुए साहेब हाँ आणि मग घरती बापेर पेटी एकलो જ છું હા ભાઈ. અને એ વાત સત્ય જ છે वाह 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 વાયા કરેલી આ हाँ वाह જન માર સસરો આંગણ્યા જ કો મહારાજ કઈ દે શકલા હુંડો हाँ बनी પીસા ચાઈની મકો તારો કાઈ ચાઈની અલમારી ચાઈની કુલર ચાઈની સે માર ઘર દના ધન છે वाह 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 તાર પીસા ફક્ત છોરી ચાવ वाह 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 તો કલા કો થાલો ફલો વાયા કઈ હાલો તું 1 रुपया होंडा कौन ली तुम्हारा એક પલ્સર ગાડી કેલાવ આય જાય મારા ઉડ્યા हाँ बत દે નાખો वाह અબુ પલ્સર ગાડી વેગી મોટી મોડલ માં એવો થી ને ક્યાં वाह 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 જરા હલકોરું ની રે બસ हाँ बने हाँ बने अब ऊपर मार पग पुरे नहीं वारी वाह जल मार गाड़ी ने हकाले दूसरो रोजदार वाह मलारती बेसन अरे वाह वो गाड़ी चलाओ हाँ वाह वो कमन गेल हनु नाक वाह हाँ कलश हनु बड़ा वारी वाह हनु 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 लगा हाँ वाह हनु हनु हका वाह जसो कहीं गाड़ी ओरज भी है। वाह अब 15 एक दिन चलाए चलाए पप्पू वारी वाह गाड़ी 15 एक दिन चलाए चलाए हाँ बने आणि एक दिन नवलेरी मन केला मार बापे घर सत्यनारायण चकला को हाँ आज दो जणा बेसन जावा हाँ जावा पप्पू जावा देख फुला मन काही गाडी जमी कोणती हाँ बने आणि तू काही नंबर लगा मत वाह मन तू काही नंबर लगा मत लगा मत वाह आला याडी केला गो हानिया हानिया हाकालो तरी पूछ जाऊ छा. पूछा अच्छा के लागो बरोबर છે हाँ वाह અમાર નેમકા જ ફક્ત કન પેલો ગેર નાકન ગાડી ચલાવું वाह પેલો ગેર નાકન ગાડી ઘરે સમૂહ લાય हाँ वाह અમાર મારાની શિલાપે દીચાર ટોકરીને લે वाह 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 હું કુ કરે हाँ वाह આ वो માઈ દીદી ને की આંધળી हाँ वाह દીદી ને की બેડી वारी वाह આ આંધળી દકાઈ દીન બેડી ના તાઈ हटाई नहीं હા જનો અમાર મારાની ક हाँ या देख 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 दानी आवगी महाराज गाडी हाँ, हाँ, हमारा हाँ. या काही दकावर यारी 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 हिरो दकारो છે हाँ बने हाँ बने जन आंधળી का हवनी ए धोलो सपत छनी थोड़ा सपत आए थे आणि वो हनु हाय ना का लगाव साहेब वाह. येरकंती दिवना चहा पिओ बेरी हाँ बने हाँ बने उतना काम करो जाडो तर चहा पराव नहीं महाराज ની મોટ પડે हाँ बने हाँ बने અને वो माहिती बेरी कुका वाह. देखली તમાર ગાડી ધૂર ધૂર વાદળી ફुला धूर धूर वाह 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 बेरी काही जाता नाही तरी क तरी कहू हा म्हणजे चहा मला नाही तीन ताई चहा पियर थी हा रे हाँ देख लोक कुचडाव वाह. का केरो साहेब बाई मन केर वाद सांभाळून ना वारी वाह मग घडकीच वाद हाँ वाह कसही बाई बी तरी वन केलो तुझा खांदेर हेट येते ना वाह 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 तार हिशोब येतीच राहतो हाँ एकला काही हनु या हनु चडकी हो मन क्या नकी माराव वाह 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 हाँ बरोबर हाँ ये चालू विषय पर गजानन नारायण राठोड हिंदू समते 51 रुपया पृथ्वीराज गजानन राठोड हिंदू समते 51 रुपया अमोल कैलास चव्हाण रेवाळ शिवनी हिंदू समते 51 रुपया दर्शना अमोल चव्हाण रेवाळ शिवनी हिंदू समते 51 रुपया पारितोषिक मुळे धन्यवाद अब मकाई करू पप्या वाह पेलो गेर नाक दू हाँ वाह आणि गाडी घरे समलाव हाँ लावलो जनी एकदम नंबर लगाई वाह आज मार बापे घर सत्यनारायण सकला को आज आए मला आरती बेसियो वाह तू गाडी चलाईस वाह. मतार समु देखियो वाह तू होटो बरोबर हासीस फोटो फरक आय मग मन गाडी जमी कोणती तू नंबर लगा मत हाँ वाह मला याडी मला आरती बेसियो वाह. तू होटो फरफरन देखीस वाह. मतार मुंडे समु देखियो वाह 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 बाप रे वतरा मारी येदी के तर लागी हाँ बने हाँ बने मोठ पण हमारा बसर उभा मको हाँ वाह मको दे मन काही गाडी जमी कोणती हो हाँ वाह तू काही नंबर लगायस मत हाँ वाह अब मग गाडी पेलो गेर नाक दिनो वाह शाळाकन गाडी उभो किदो ले जा बरे वाह आसो मेकअप चालू हाँ वाह आसो मेकअप चालू हाँ वाह अरे एक साडी काढ
पूज बदलाव हा बा अलमारी हुडी अंगे तीन नवलेली वरती वा वा हा हा पण साडी बांगिया किती देखो बारे बा काही चालू जो हा म्हणे तू एकली हसत हा 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 आजी काढा दुसर हाणू नाका वा 200 की साडी बदलाई रे बदलाय बदलाय एकली हसू करे बेटी वा अरे काल भूर साडी पेरलाई हा बा आची फेकी आईश वा वा आई तो आई हा बरे कुणसो सेंट घसलाई कुणसो निको वा वा मरवाया मन सेंट लगाए ते नानी बरे बा जनार मन सेंट माला मच्छेनी हा बा बगाडी लेन हुबो बेरो वा परती चली आव हा बा आणि एकला हवा मारी बरे बा नवलेली गंडाई मन गाडी छोड देन मन होन सुगू वाटा पा वा 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 अरे हवा रे घंटा कोडी अरे हाव पपिया हा बा जुतू करन वा पेलो गेर ना कदीनो बरे बा गाडी पपे सगो हा बा एक पग पुरेनी बरे बा एक पग भाटाप हा बा नवलेली बेटी वा आन वो पदर खसोडी वा मारो वजन 45 किलो वरो 90 किलो वा वा डबल येते जरा त्याचे घरे चोरी खाय पिये ती फुटकी हा बरे हा बरे बरोबर से वा आणि वचकली वा लारती गाडी बेटी जो अंगे सका उपडो वा वा अंग दाबू से उलार दाबा हा वा. अंग दाब वा गाडी बेस गे बरे वा आन गाडी रोडेन लागी हा वा वही धुंदी धुंदीम त्या 3 गेर नाग दिलो वा जागे मने बा. मालम छेरी कुसो गेर कमी वचन कुसो ज्यादा वचन हा वा रप रप खडखडत पार दिलो पुरे बरे वा बरे वा गाडी छुटी आहा. अरे बाप रे मला आखी माहिती असू हेट पडत बरे वा मन गरमी फुट हा वा केने दाबू भा हा. केने कमी करू भा हा काही करू भा हा. वरो ठोका चालू वा उलारती बेसन कु केली हा आबा तो ई बाई ने मा फरारी चू बरे वा आबा तो मोकळा हवा खारी चू खारी मन चू. गरमी फुटारी गाडी आवरली कोणी वरो ठोका चालू हा वा. केरी हा वा. आबा तो ई बाई ने मा फरारी चू हा वा. अंगे ती बोलो भस्कल द करो मन हा वा. गाडी आवरली कोणी भेन हा वा. वरो ठोका चालू आबा तो मोकळा हवा खारी चू बरे वा मको फुला अंगरे कले मछी दवेरी चू हा वा मारी गाडी स्लिप हा वा परसादी रोदन हा बरे देशी हांग मेलीन पोटापर्यंत गाडी की वा 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 लावलेली हा वा अरे छोपू हा 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 तन केसी मै एवढी मातीप गाडी हा वा एवढी कोल पेवा सच्या धाते आर ठासो आलील मारा प्रभू पडको 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 मार दिले परे गाडी कारे हा बरे पाणी मानी पुराय वा. मार दिल गिल दुए गाडी उप कर नाखे वा. म्हणजे विचारे एकलो तर काय हा बरे, हा बरे. मको आते तारू महाराज जणी डभा हा वा देखो मको देखो, देखो. मातेर ऊपर पंबोडी आवर ओढेन कधी सोयाबीन पडीच गई. महाराज ने कशाला बाजू हा वा बरोबर છે वा पचवन आवगी झाड जणू सून पडगी हा वा पण पंबोडी हालोजन कलो की आता महाराजनी सभा छ मग देखो बापू वो तो खरा हलवो झात्या वा 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 महाराजनी वटाडन लाय हा वा हा हा वन विचार मग तोन कत्राक लागो हा तोन कत्राक लागो याडी लागो अंगड्या का हा बरे पण मला बरे कुठे शिवाय रेनी वा बरोबर છે हा वा आबू से लागो पण और काके मायर मुचका काही रे साहेब हा वा काही कसोन परस 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 मुचका रे चली हा वा वो मुचका का मागो सालो हा वा 6 वाज गए वा वो मुचका लावेली जो तुकरन लाभगो वा अभी चोटी काही कर मेली हा बरे मको ये मायर सेंट भी है फिरान लवली है पाउडर भी है गंधक भी है टिकली भी है पण ही काही खर मेली हा बा. शेगाणी दितीन दातला चोरी ती लांग घाल वा 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 करन केरो जुमा हा वा कनाई यारियो मोटरसायकल बेसो हा बरे पण जरा झोके ती जोके हा पण वो तू एकच सवय काही छको हा रोडे बेसे रांग गाडी बेसे रांग आंगड्या मुंडो बांधच काही रोड गंधावच काही भगवान हा वा બેન બેટી તો બેટી વા. તમારો ધર્મ છે યારીઓ માટી પંચાયતી 4 8 આંગલ લાર સરકન બેસો लार सरकन पेशर વન બેસણો કસ हा वा કઈ બેસતો આઈ કઈ બેન હાનું हा वा बेस्ता होते કોની કઈ હાનું બેસતો આઈ કઈ તમે हा वा કઈ વાત જ કઈ મત તમારો છોરા છો યારી हा वा હા તમન આત્તા કઈ કેર જકો કો વા. પણ મત જાહેર બાદ મત મત બાંધજો हा वा ने બેન બેસતો આઈ કઈ આહા ચોકેતી ખાંડે ભાત મે લેવાની દાબતો માટી તેલે ટાકી ઘાલ દસલે જા वा वा તરી કેની માટી હોતો સરા हा हा હા હા हा वा तरी एक एक तो कुकी आंगे सड़क पर जाईस हा वा आंग सड़क पर जाईस हा वा हाँ माटी गाड़ी चलाओ सुनिए मुंडी का हम देखत नहीं एकडी तो कहीं गाड़ी एक चला दी हा वा कहीं वाटे नहीं तमें जरा खाली वा कारण कुछ साहेब बाई मन क्या ना खेते मेटीन ले जातोला मोटरसायकल जोके ती साधारण वाटेन पटक ना केरो हा वा एकड़ा काही बाई पडगी माटीर खांदे मध्ये हात मेली हा. उतार पकडन बेसे रो केरो चुमा ई काही पसार वाचोच काही करे ध्यान में रखालो वा कन गोर माटी 3 वाटे दी बचेर साहब बरे वा 3 वाटे कुर्सी हा वा पहल बात ऐसन हा वा पहल बात ऐसन हा वा दूसरी बात फैशन बरे वा तीसरी बात ठसन हा वा ने ये 3 बात जर गोरमाटी माहिती बंद वेगी बरे वा तर शेवा बाहेर स्वप्न पुरो वेळ हा. लागे वदन नाईक साहेब राजा आहे ना हा वेळ लागेल वेळ लागे नी वदन ईश्वर सिंग बापूर मुंडे बाहेर बोल पुरे वेळ ना हा वेळ लागेल वेळ लागे नी वा. पण पहिल बात ऐसन वा दुसरी बात फॅशन हा वा ने आणि तिसरी बात ठसन बरे वा ये 3 बात पक्की बंदीच गोरमाटी बरे वा कते ती लाईन येको हा वा ने जेम तो साहेब दी वात कते ती आई चुको अरे बाप रे कोण लाईन येको गोरमाटी मच कते ती आवड हा वा ने
एक हळदी फंक्शन તમારા સામું ચાલે છે બાપ खूपच येतून भारी कंपनी हो मग हा बरे हा बरे बापू येतून वा ये काही काही खूपच आचीच काही हा राग बरे लावणी છે हा वा આવરે वो हळदी फंक्शन ની એક નવનેરી ગળેમાં હાર ના કેરો वा હાર નાકન કલર લગાવ્યો હા બેને દીવાત આવી છે કદી હતી कधी आहेस को બેનો હળદી ફંક્શન થી વચ્ચે કઈ નેમકા हा म्हणे હા वा પીળે કપડા પહેરલેરો માટી પીળે કુર્તા બાઈ બન કે પીળી સાડી આવડા કાવડા દુરાવી એ હોય પીળે અમારા તે હળદી ફંક્શન એમ સાહેબ માં ભજકો ચોકો મોટો વાત છું हा वा હા માસી હળદી ફંક્શન હોયો વાહ. હનુમાન બલા અનિલ મહારાજ हा म्हणे કચ્છી ઘરજ છે જે બાજો અને ભાવકીર નામ લેન બલા કેલા જોડપા वा આ તીચાર જોડપા બલાય हा म्हणे પણ એક વંદુર ઘરે માર્યો સંતોષ રાવ 9 ગિલાસ પીલેન કે સૂતો તો કો वा वा કોણ પીળો કુર્તાઈ છે ની ધોળો કુર્તાઈ છે ની हा બોલો वा તો वा ઓર નામ આયો વાહ. મન કે તું शुरुआत કીધો બરોબર આયો हा वा આ સારી મંડપ જ પીળો દેખાયો बरे वा ઓર ઘરે જણીવન માલમ છે ની અરે બલાગો वा મંડપે માકી મસાવતો આયો बरे वा ઓર બાઈ મન કેવન માલમ છે ની हा वा એક પામલીને હાથ પકડીને ખેંચરો वा આસો લોક કૂદે हा वा અરે માં આસો ધાટો દી માઈ માર પગે મારા કે તું ઘરતાની ખડખડ વાસ્તી वा આ वा वा ખબરે हा वा જનાતી હલ્દી ફંક્શન में जाहिर बंद कर दी बरे वा दूसरी बात नवलेरी गले में हार नाके ना हमार समूह कमीत कमी साहेब 30-40 नौकरी जाली वा एवढी काही શકો ભા છસકીભાઈ સતાઈ બરોબર છે હા એકાદી ગરીબ પડી કે આવી 10,000 સાડી પકડ 8,000 એમ ખર્ચ કોની વપાતી हा म्हणे हा म्हणे હું વાયા કરે કે તમે સાડી પીરાવ बरे वा हमारा बंदे को साहेब वदन 40 नौकरी की थी दी कुल जरे वाल मोड़ा 9 गिलास पील देन दोई गाड़ी मतला ना के हम हार नाकन घर लाए वा नवलेरी पर हा म्हणे करण केलो छुमा ये धंधा बंद करो यारी हो देश बुढ़ाएर बात कमी करो वा करण सांभलो रे गोरमाटी आप तरी जागो बरे वा जेता भया भविष्य हा वात वाणी सेन के गो बरे वा काल नेती नेती आहे लागो आय लागो करण हा. सेवा भयारो सपनो पूरो करे रिये बरे वा नाईक साहेबरो सपनो पूरो करे रिये हा म्हणे तो कधी तरी यशने पर बंधन करो वा विनंती च बात कनाई कनाई आखीम पाणी आव जाबाल वाटे दितो छु मग. बरे वा अरे सेवा भाया हा वा अरे जेठालाल महाराज हा वा बाई कन फक्त 150 रुपया रे वा અને 150 रुपया બાઈ કેરી ये माहिती 100 रुपया के लागू बाजरी लुचू वाह. અને 20 रुपया दळणे लागे जात्रा तरी मारकन रे बाल बच्चा सांज भूकेच केला हा म्हणे हा म्हणे बीबी कनेर वात सर वा हम चाय पेणी पियन उतर गए साहेब बरे वा 150 रुपया खोसली तो बाई बळ बळ रोई रे मार हुडियांग बरे वा चायर को बोतज मेली आई छु म हा वा करण का करो छु बुड थी जन देखवे ना डोला मनोनी करमळा येत असे मनुनी कनवला येता છે वाह. પણ મારો સમાજ કદીતરી બચી જાય वाह. મારા સમાજનો અસ્તિત્વ કદીતરી हा बरे वा બચી જાય वाह, वाह, वाह. આજકાલ ગ્રત સરે ભ્યા हा वा હા કરણ જતે લગે સમાજ બચે વાળો છે ની वाह. પોતે લગે હામ સદરે વાળો છે ની वा હા आई चालू विषय पर अनिल राठोड ठेकेदार हिंदू समते 101 रुपया परमेश्वर विष्णु राठोड व्यापारी हिंदू समते 101 रुपया मालकेर मालकेर खबर क हा ઠીક છે मालकेर खबर क માલ કેરો કઈ છે ભા हा वा બરોબર છે હા ચલો દેખાડી મને બી वा આ એથી તો એક એક વાત ગોકળું લાગે છે हा म्हणे हा પણ म्हणे એ છૂટકાની ચમકેર પાડી જરા वा हा वा કરણ કેરું હાથ ધારી સોપા પર હોત ખેંચે આમ बरे वा करण प्रेम घ्यावा प्रेम द्यावा प्रेम हा जगाचा विसावा प्रेम हा जगाचा विसावा विसावा हा बा. करण अवघाचा संसार सुखाचा करीन बरे वा आनंद भरीन तिन्ही लोक जते लगस वर संसार वेवालो छेनी बरे वा પોતે लगस हा बा. જીવને માઈ વજાળો પડેવાલો છેની વજાળો પડેવાલો हे आणि કરણ વજાળો પાળલે રવીએ वा તો અવઘાचा संसार वा सुखाचा करीन आनंद भरीन तिन्ही लोक आनंद भरीन हा व तिन्ही लोक तिन्ही लोकुम जन आनंद वेजाय वा वतन जीवने मायरो हित जीवन वळखली जीवन वळख लिया कारण जन्म कसे सर्व मळोच वा काही करे सर्व व्हायचा बरे वा आणि काही करन जाऊ लागायच हा वा बरोबर समज सुरुवातच केली होतो वा की मातीर नामेरी 4 वस्तू बाईच दकावतात साहेब वा कुकू मंगलसूत्र वा जोडवा आणि બંગડી हा वा आप खरो को याडी हो, आता एक दिन भुरेवा डोकरी समजदार डोकरी दकारी छो हा वा याडी